muntina nami pite ho tuni chi video ka hin sim hi achaina le alas final na dizong hitan mabana video ka hin nung sim talo ding hin ki he mutin inam sung hi ito bangin sim phain sim hoi nom jong lew han thal choi lang ho mei chang to mi vet ko payu to ipipi to thil chom propaganda chom apan jivin ito bangin nampi sim phating ahiting dola mi bite de na banga adu da kiti jong le hi thil tam ta esante seidani le hui thu tam ta ki je lu ta zen ke jong maban chal lo phot thing ka hitan in la nami pite ko ma ka he sanom chu tu chung mang neu to thang viral video pat jong a hi de sinin I chanham khanin gi na hinin kathu sim lo hin la adang tam ta addition and subtraction and multiplication ti hoi pi hong zin anom thelo na khadangum tan originally zo type kahin thado speaking chu kan hipon hin la class 11 12 thado ko ki kan line letter mark kan moin adu da tam taw min hin ke Indian Army kanapan line zong May 3 2023 boy na umin zong kain ko te akitong kha athia bang khat chaum lo kain ka lo khat cha ki hal khaum lo ka ho chu safe and sound abida bit hinjong le nam ka ngai lu chen muntina nami pite kana ki thopin ka sei kha na zo min ka sei lo tam ta zo min ade in cycle lang thanggim le langa sam sau ho le bibi ho ain na kana hu do tam taw min Gorkha Rifles ka hin na zin Gorkha Rifles om ho apana ka junior te ka mel het pite apan jong tam ta thil bol tam ta inani yuvin tu chung hi chi YouTube ka hin bol apan in jong ke gel danin mi pite la dinga public awakening mi pite kha lo na khari ding ham tin ka gelin in la ke gel to bang ahung hi tapon ai lo chan gein ki hu set na le thil chom dang ahungum tan ai lo chana dinga mi kyo teng le pon dang zin thado pau kain man jong hi atam zo ten hi thiu hin thado speaking atam zo abana thad non thado speaking hon jong thado pau a het thiu ti ja hi mi pi zo se hin echi YouTube channel chung zo na I thu sei ho le sei ho a het hen dang ki mang thu hin pau gi nei sa tam ten jong hin kolvin na pau jong hiloi ipizia du da ti hongum tan mi hem hin do la hin pon na le thlaset na tam ta akinei zin adang hi ha se dang katin in la YouTube channel kain pana tuni chana hung che tha thasagi hung balta thaget lang hung nai ta hi to kilin kum khat hing lo in gui lung lo lung set na ti to bangin high pot tau tin mabanin thado speaking actual pure thado speaking apanin ito bang YouTube channel hum tiang le ana support ven lang adang tua originally thado speaking ho ana support ven lang ana kito delta 20 hi kain sinom hintin adang tu ni sanin record sa video som val to bang kanin icho hi thalawa kahin koilo ding kahin tha ding hin la comments chu kahin off ding hin ane the motin tu tha me tha ki sei to kilona hi YouTube channel aban kahin continue loading aban kahin bol zoom loading hi ta iti mi pite koma kahin he sa no mintin mangneu to thangin jong aban ane ki hedin tin phone le WhatsApp message adu da kigin hoi ma chain ka simpoi na chung thu ka hin lel teng le na thu zo lo ding hi ti hi ka sei no min adang thil tam taw min ni choi ke ma personal life in koi jeng utin tu ni apat na hi YouTube channel ka hin continue no lo ding tan aum sa ho hi athing se na ka hin tha ding hin la comment section ka hin off ding hi mabana ngam le nam khan to na dinga me thala hin ki vai om diu phot hin tin mi pi ten kha lo na hin nei wa I chanam khana yin kha lo teng ole
ipiham ngum thei ti igian me diwi tan ti ti kahin se to kilonin muntina nami pi ti ho zo se chipai le mangpha le nabonun nadam sel tawin